Further CRZ action is awaited at the Romeo Lane, Wagator, Ozran after Tourism Department removed the encroachment and CRZ authorities completed site demarcation and submitted the report to the competent authority. आम्ही प्रूफ करू शकता हांगासर इन्वेस्टमेंट आहा, ब्लॅक मनी हांगासर सगळो लँडिंग जाता आनी हांगासर ब्लॅकाचो वायट मनी जावन हांगासर वयता म्हणून ते लोकलांक चिड्डितात आनी तांकां सपोर्ट करता. टार्गेट जो जाता पळय तो लोकलांकूच टार्गेट जाता. हां, टार्गेट लोकल अवश्य लोकलूच जाता न्ही. लोकल हे भायर सरून उलोवपाक पळयनात. ते न्हू भियातात, तेंच्या मनान न्हू भंय आसा. आनी हांव ट्युरिजमांतलो न्हू, म्हाका ट्युरिजम सेक्टर लागत ना, पण म्हाका लोकलांची एक बरें कितें पळोवपा जाय, बरें ते उदरगतीची पळोवपा जाय, तेंचें काम पळोवपा जाय म्हणून आमी सदांच आवाज उठयता बाबा लोकलांक सपोर्ट करा. पण एज अ लोकल दुसरे लोकल तांकां कांय पडलें ना. आपणाचें पोट भरलें कितें जालें म्हणटा ते, म्हणजे नॉन ट्युरिजम रिलेटेड लोक आहा पळय तांकां पासून हे लोकां आमच्या स्थानीक लोकांचें कांय पडलें ना. रवी बाब, आतां जेन्ना आयज आमी हांगासर पावले, आमी पळयलां की ते येयले आतां कमीत कमी 12 ते 15 दीस जाले, अजून कांय हेचेर एक्शन जाल्ली दिसना की ना. तुका हेचेर कितें सांगपाचें आसा की केन्ना हेचेर एक्शन जातलें आनी गव्हर्मेंटान जी CRZान कशा तरेन हेका पळोवपाचें फुडलो स्ट्रक्चर जो आसा पळय तो. परत हांव सरकाराक जे रुलींग आसा पळय तांकां हांव रिक्वेस्ट करता, कितें थोडे GCZ मेन बरे ऑफिसर्स आसा ते एक्शन घेवपाक सोदता, पण हेंच्या प्रेशराक लागून ते एक्शन घेवपाक सोदिना. सरकाराक हांव सांगपाक सोदता तांकां तुमी फ्री हँड्स दिया, थोड्या तरी कारणां खातीर फ्री हँड्स दिया आनी असली जी कुकर्मां जी करून येयल्ले आहा तेंचे सगळे नामोनिशान निस्तनाबूत करा तांकां. आनी जे कोण बरे बिझनसमॅनान बिझनस करपाक येवपाचे तांकां तुमी वेलकम करा. त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की जे जाग्याचेर म्हणजे बज बाय रोमियो लेन आरपोरा हांगासर जो आसा त्या स्ट्रक्चराचेर सरकारान कशा तरेन आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा, ते सील्ड करपाचें, डेमोलिशन करपाचें, कितें करपाचें तुका दिसता आतां? पळय, सरकाराक जाय जाल्यार जे तरेन हांगासर जागे जाले संडेचे येवन तेंच्यांनी सिलींग केलें, तशें सरकाराक जाल्यार सू मोटो म्हणून एक ऑप्शन आसा. सू मोटो करून 8 दिसांनी रिपोर्ट सबमीट करून एक्चुली आज इतल्यान ते डेमोलिशन जावंक जाल्लें. कित्याक सांग, ते ड्यू प्रोसिजर फॉलो करूं नासलो. बर्ज बाय रोमियो लेन जे आसा पळय तो खोसला ते मिडियाचेर ऑलरेडी येयला, कित्याक सगळें ते इल्लिगल आसा म्हणून. सगळे स्ट्रक्चर भितर आनिकूय इल्लिगल आहा म्हणून स्ट्रक्चर इल्लिगल आहा. ते जो कोण मेन ओनर आसा पळय, प्रॉपर्टीचो मेन ओनर आहा, तेणें मिडियाक सांगलेलें आसा, आमचे कडेन डॉक्युमेंट्सूय आसा. ते बर्ज बाय रोमियो एक्चुली 8 दिसां भितर इतल्यान एक्चुली फूल डेमोलिश करून सपाट जावपा जाल्लें. पण परतूय तुमकां सांगता हांव, सरकाराक जाय तें प्रोटेक्ट केल्लें, कित्याक तेचे वरसून इल्लिगेलिटी ज्यो कितें आहा तेचे वरसून सरकाराक भितरसून पयशे मेळटा. हे इतले दीस आतां डिले कित्याक जाले अशें दिसता? कित्याक आमी पळयलां की खूब दीस डिले जाल्ले आसा. कित्याक गोंय राज्याच्या CMान सांगलें की फास्ट एक्शन घेया म्हणून. सो अजून फूल एक्शन घेतली आमकां खंय दिसना की येना. सो डिले खंय टायम काडटा म्हण खबर आहा, खावपाचे दाद वेगळे आनी दाखोवपाचे दाद वेगळे. लोकांक आनी लोकांची शॉर्ट टर्म मेमरी आसता, गजनी म्हणटा पळय तशें. तांकां सारकें खबर आसता. गोवा सरकाराक, जे कोण सरकार राज्य करता तांकां खबर आहा हे आज 2 दीस आवाज उठयतले आनी मागीर ते विसरतले म्हणून. तशें हांगासर जाता. हांगासर तांकां ते डिले टॅक्टीक्स मुद्दम करता, कित्याक लोक मागीर विसरतले न्हू. आनी थोडे जाण म्हणटा की 25 जाण ते मेल्या, भायले मेल्या म्हणून, आमच्या गोवन मेले. असली आमची दुर्वस्था जाल्यार आमची असली IQ लेवल असलें आमचें थिंकींग जालां. अच्छा. सो आतां आमी पळयलां की 500 मिटर मेरेन CRZाक व्हायलेशन जाता तितले हे करपाचें. सो 500 मिटर तुका कितें दिसता खंयसून खंय मेरेन आतां एक्झॅक्ट जावंक जाय तें? 0 to 200 मिटर्स आसता पळय, तितून कॉन्क्रीट यूज करपाक मेळना तुका. तूं नॅचरल वेन कितें यूज कर, लायक वूड यूज करूं येता, थोडे चॅनल्स यूज करूं येता, स्टील यूज करूं येता, पण कॉन्क्रीट यूज करपाक मेळना. 0 to 200 भितर, 200 to 500 भितर तुज्यान 33% यूज करपाक मेळटा ऑफ युअर प्रॉपर्टी व्हॅल्यू. पण हांगासर जर पळोवंक गेल्यार फूल कॉन्क्रीट यूज केला. हांगासर अजूनय रिटर्निंग वॉल्स दिसता. हे सायडीक दिसता आमकां हे सगळें रिटर्निंग वॉल दिसता. दीस इज अ डिस्ट्रक्शन. आमचो जागो एक्चुली कायसवा म्हणजे कासव. हांगासर पयलीं कितलींशींच कासवां येतालीं, ती पासून आतां तेंच्यांनी मार्ग तेंच्यांनी बदललो आनी दुसरे कडेन वयता. थोडे जाण येता थंय ते सायडीन आनी डिस्ट्रक्शन चालू आसा, फायर वर्क्स चालू आसता, म्हणजे अंदाधुंदी चालू आसा जस्ट टू एकोमोडेट द दिल्ली कार्स. येस.